Hello, welcome back to my channel, LK Naga. Moi ajibi naga manu logade, aru viewers kan logade, moi laga babana, moi laga thoughts idu share koribola mon hoigina ahi ase. Moi bishi jagade sensitive topic kami moi koigina ahi ase. Aru bishi jagade manuka muge biya paigine comments te ki koigina aha laga iti bi dikhise. Holebi hosa to hosa ase. Hosa to ki ase itu koba lagi jaise itia. Itu nimite moi biya manu ase. Moi phal manu ase itu bara moi koa nahoy. Holebi naga manu to inaka hobo lagi jaise na ki ho. Naga manu to inakai thakibo lage koigina moi laga monte thaka itu koigina jalaga itu thakise. Aru moi aji kobala mon thaka to hole to original saman aru duplicate saman itu lugine eta naga manu logote share koribola mon ase. Bishi manu bi itu kam phuni dam de mon na punchi gine biya paina thakibo pare. Holebi ekbar bal bara bhabi sabi naga manu kan manu kon hobi naga manu hobi India manu hobi foreigners manu hobi kapra hobi saman ki hobi market e jagine kinibola tamte original saman ase te nai itu hudi original saman hi lobo kogina takan moi hobi apuni hobi manu kon hobi itu hi market e jagine itu kan bisare bishi manu bi duplicate saman bikai thakile itu olta para takake gali dia laga itu bi thakise aru bishi manu bi original saman to hole dam hole bi itu lobole mon hoigine itu he juji gine loy aru bi itu order koribi itu saman to bala ase original ase hoigine aru bi ani bi lobo hoigine itu koi dia laga itu bi mokan thakibo kon hole bi duplicate saman itu to lobole mon nai aru bi bishi manu itia naga manu duplicate to na jani gine original bi na jani gine खुशी उठागिने लई जाय আছে হলবি কম মানু ইটো ডুপ্লিকেট সামান লব আপুনি লাগা তো কিতেবি ইটো লাস্টিং না হবো তাই লাগা সাউথ হলে তো অরিজিনাল নিচিনা দেখিব পারে সামান তো হলবি আপুনি লাগাই চাই পিছিতে কৰি দিয়ে পিছিতে কি কাম কৰে পিছিতে দেৰি বহিব না নাই দেৰি চলাব না নাই তাতে হি জানিব আৰু ইতিয়া নাগা মানু ইটো জানিব লাগিয়া লাগা টাইম আছে নেকি মই ইটো ভাবিছে মই তো হলে তো নাগা পলিটিক্যাল ইস্যু itu sai pele moi bishi koigina hai aru ite itu naga political laga saise hole kon to original ase saman ase kon to duplicate saman ase itu mokan choose koribole time hoy ase saman eta bisarile to sot manu original bisare hole bi ite naga political issue pele saise hole original to bishi manu chari gina ase dos itu duplicate sai pele hi bira ase naga manu itu bi ebar bal para babi sabi fresh para naga manu mon digine fight kurigine aha independent sovereignty itu to hole to original naga manu laga saman original to itu ase fresh ola to hole to original ase saman ki hole bi fresh ola kan to hole to original ase koy itu nisina naga manu laga movement issue kora to hole to independent e hobo sovereignty hobo hoine mon milise than impress korise itu to original ase naga manu itu janile bishi ba hobo itia laga alag ki kobo itu kan to hole to original itu kobo na pare hole bi naga manu itia to original to ki ase na jane ase saman hole to bisare hole bi itu issue pele to hole to original to chari gine alag jaga de duplicate phele hi birai gine jalaga itu bishi dikhibo parise itu nimide moi aji naga manu logote original choose koribo na duplicate choose koribo eta hi hobo itu nimide moi aji eta itu koi ase apuni original saman kini loise hole bishi diri thakibo bishi diri lagabo hole bi jodi apuni original laga na hoine duplicate saman kini se hole apuni bishi regret hobo tai laga sato hole to original nisnai dikhibo hole bi kike lagabo অলপ লাগাই নে কি সামান হলে বি বিয়া হৈ জালাগা ইটো তামদে আপুনি মন বিখাব কোন মানুহ আপুনিকে বিকাই দিছে ইটো কানকে একদম বিয়া পাই কিনে মনতে ৰাখিব আৰু ইটো তো হৈছে কি কৰিব ইটো নিমিতে আপুনি তাতে হি অৰিজিনাল লাগা সামান ইটো জানিব লাগি আছে মই ইটো বিজিতা আৰু ইটো না কিনিব ইটো বিজিতা আৰু মই ইটো না লব অৰিজিনাল হি বিচাৰিব হইনা যাব লাগি লাগা টাইম তে আছে না কি হৈ এতিয়া নাগা মানুহ অৰিজিনাল তোল হলে তো অৰিজিনাল আছে যি হলে বি লাস্টিং হবো
কি কাম কৰিলে বি অৰিজিনেল সামান লৈ কিনে কাম কৰিলে কাম সাকসেস হ'ব আমি লাগা মন পুঞ্জি কিনে এইটো কাম কৰিব এইটো নিমিতে নাগা মানুহগান মই আজি কৈ নিচিনা অৰিজিনেল আৰু ডুপ্লিকেট এইটো চুজ কৰিব লাগি আছে বেছি জাগাতে নাগা মানুহ ডুপ্লিকেট লাগা সামান লৈ কিনে কাম কৰিছে হলে বি সাকসেস কৰিব পাৰা নাই কিলে মানে এইটো অৰিজিনেল সামান না হবৰা এইটো সাকসেস কৰিব না পাৰে আৰু এইটো নিমিতে কিতিয়া মকান অৰিজিনেল সামান লৈ কিনে মকান কাম কৰিব কি লগতে মন মিলি না কাম কৰিব যি হলে বি মকান এইটো তো সাকসেস হ'ব মই এইটো ভাবিছে এইটো নিমিতে মই আজি মই লাগা বাবনা এইটো নাগা মানুহৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰি কিনে আছে মই এখন কমেন্টছ দে লিখি দিলে বেছি ভাল হ'ব হৈ কিনে মই আজি এইটোৱে এটা কৈ আছে লাষ্ট ডে মই কৈ কিনে যাই থাকা নিচিনা আপুনি লাগা কথা এইটো কেতিয়াবি ক'বলৈতো নাপাহৰিবি কেলে মানে এইটোতো একদম ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এদিন হ'লে একদিন লাগিব হৈ কিনে মই এইটো কৈ কিনে যাই থাকিব থেংক ইউ অল গড ব্লেছ নাগালেণ্ড